Naka-discount pa. Mayo ka dapat ayuon mo gid. Kami bala news diri sa Thailand. Medyo kales kagigili kon hindi ka mabakal sa mall. What did I buy? Dili yan ilang ilang ano nga bestseller. Ni. Mama, buy this one. Murag bestseller nila. Kasi mo The same price. kung sa mo ka magbakal mga 100 baht ang diferensya o mga 159 pesos. Okay? Ay, hindi namin ka din yun. No? Okay, ma. Okay, close. Yeah. So, diri tanan makita mo, tanan ng mga talanyo sa holiday. Oh, dumudamo na kami na bakal. Muna yung pasalubong namon sa Philippines. Puli kami, puro balanyos. Yes, Mapili kami di. Muna niya mo na bakal, oh. Yes. one more? Damo pa. So, ginapang testingan namon anay. Nami kami tester sila ga. Namigin man ang ilang nga mga balanyos gao. Marami. Ito kamahal Okay. man. Mahal, no? Pero mamot. Kila bili ya? I think 300 to 60. hindi na pagkita ko. Mga kung sa Pilipinas. Add ka lang ano i-times 2 mo lang siya. So mga nasa ano lang kulang-kulang 500 kay 1.8 mo ang baylo. Ano pa napakita mo? Ang ointment yung ginhatag sa kong Doc Paduro. Ano ngalan sa ointment? Just make this one. Ano na yan? Portion, This one, right? yeah. One box more? One box. Then I'll do not This this one. one. Okay. I just need this one. One Three box. more, right? This Good. two also? It's okay. One box na lang yung makako. Okay. Ba't ito gali di? Balan niya si slide. Tanan di. Live. Tanan nga balanyos nga pangitaon mo ari di. Gusto ko ang ointment. Kung makita Pero nagbi ba? ano kunong balanyos ang review ni daw? Snamigin man. Ano saya? Naguro kong kasakit ulo mo no? Amo tong ginapakita ko ang nami. Makabarato ka gidi ah. Pero sa Pilipinas, may meto na to sa Iloilo. Oo, 100 pesos mo lang bakal ko sa isa ka inhaler. Sa Iloilo. What is your best seller in like this one? You which one? Like Mga this one, yeah. you can just smell Tumot. Okay. this one. That one is strong one. This one? Alright. Oh. Mild lang ni. Oo. Smile. That is good. This one nice, right? Oo. This one, yeah. I like that. Namin isa. I don't know. Like this one. Oh, one more. Roller. We have only cream, that one. But this one 7 brand, not the same. Yeah. Pero namin isa gao. Remember this brand? I think this one, right? This I- one, right? Yeah. No help, no more. So, Oh, no. Sold out? More. Oh. Yeah, I remember. I saw the brand. I remember. Ma, you wanna how many this? This one. How much is one? One is 55. 55. Yeah. 55. 55. 55 baht, mga ka. 10. Wait, now ask first. My another Okay. shop have or not. Maybe if I buy more, can get less. One pack is 660. How many You want I pieces? give you 600. Okay. Brand. Yeah. Okay? Yeah. Wait, now ask first. Teka na, lemon by itself. Naka-discount pa. Mayo ka dapat ayuon mo gid. Ready ko mga ini. Baligyan na mo ni sa Oo, Philippines sa tag 1,000 na. Sige, may pliti na mo. Kape. Puro balanyos kid jaga no. Oo. Damo gi sila balanyos. Ay, Puro balanyos. 65. 60. I booked yesterday. One pack. Yeah, 45. Ako kinay. Hindi makata ka gawin. Mahal ako,
Mahal, mahal, mahal. Here, mas mura. Mas mura. Baklang po si ano? Sino? Tugon si another one.